सृष्टिस्थिति विनाशानां सर्वभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमस्तुते नारायणि नमस्तुते नारायणि नमस्तुते। जेउ जगन्नाथ मूर्ति चारि जुगे गुपत जंत्र मंत्र भेद करीण गुरु कहिबा तत्व भज नीलाचल बासिंकु एकाक्षर प्रमाण जे जेते मार्गे बुझाइले केबे नहिबु भ्रम जे जेते मार्गे बुझाइले केबे नहिबु भ्रम जे जेते मार्गे बुझाइले केबे नहिबु भ्रम। प्रथमे स्थापितं यन्त्र अणाकृति अणाकरम् आस्यम्बितं अकर्णितं अरेहञ्च तदन्तर रेहनाद बिन्दुकल्पम् अनादि अरूप ब्रह्म तत्तळे नाम ब्रह्मञ्च तत्तळे तत्तळे प्रणवद्वयम् शून्ययन्त्रस्वरूपकम् महाब्रह्म सन्धिभेद वक्तव्यं कृत्यमेव वक्तव्यं कृत्यमेव। येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଇଚ୍ଛାମୟ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, କଳିରେ ଲୀଳା ହେବ ବୋଲି ଲୁଚାଇ ଏହା ରଖିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ କହିଦେଲି ମେଳା କରିବୁ ବୁଲି ବୁଲି, 16 ମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲିବୁ ଅରୂପ ମେଳା ଯୋଗାଇବୁ, ଏ ମେଳା ପ୍ରବଳ ହୋଇବ ଜଗତେ ଢକା ବାଜୁଥିବ, ମେଳାରୁ ମେଳା ମହାମେଳା ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଭେଳା ଭେଳା, ମେଳାରୁ ମେଳା ମହାମେଳା ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଭେଳା ଭେଳା। ଏହି ମହାନ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାରଙ୍କ ସୁଦୟାରୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟ୍ଟଭୂମି ଦିଗରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେବା ସହିତ ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ବିପ୍ର ରାମଦାସଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରକାଶ କଲେ।